সাধারণ যারা রয়েছেন, যারা ভক্তরা রয়েছেন, যারা সাধুনাম যাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন, যেখানে সাধুদের বরণ করা হচ্ছে ওই জায়গাটা একটু ফাঁকা পড়েছে, ওখানে বরণ করা সব সুবিধা হবে, জায়গাটা একটু ফাঁকা পড়েছে। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम की रक्षा करते, जय श्री लड़ाई करने के लिए नहीं, आप तो खुद मुख्यमंत्री है, आपको साथ में पुलिस भी है, आप पुलिस भी के रिपोर्ट लीजिए। कोई बूथ पर हमारा लड़का जा करके निकाल दिया जाए तो टीएमसी का एजेंट है, आप बाहर जाइए, एक भी प्रमाण दीजिए। मैं जो सस्ती देगा मैं मस्तक सिर पर ले लूं। आज क्यों सड़क पे उतर रहे हैं? और जो भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन, इसके बाद इस्कॉन, उसे तीन संस्था के तरफ हमारा मुख्यमंत्री जो बोले थे आपको प्रधानमंत्री भाषण से मालूम हो गया, इसीलिए जात पात छोड़ करके सब आदमी आगे आ गए। आपने ममता बनर्जी को नोटिस भेजा, 48 घंटा समय भी दिया, इसीलिए भेजा था हमारा बंगाल के या टीएमसी राज चल रहा है। टीएमसी का जो एमएलए था हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में, वो प्रकाश समावेश में बोले थे कि यहाँ हमारा 70% है, 30% हिंदू है, 2 घंटा के गंगा में भाषा, भागीरथी में भाषा। तो मैं तो बोला बहुत 2 घंटा टाइम बहुत ज्यादा ले लिया, आधा घंटा से हमारा हिंदू लोग को काट करके गंगा में फंसा देना। लेकिन आपके खिलाफ ममता बनर्जी कह रही है कि आप चुनाव में एजेंट बैठने नहीं दिए वहाँ पर। मैं तो भगवा कपड़ा पिंदे वो महात्मा लोग है, भारत सेवाश्रम संघ महात्मा है, वो जो बोल रहे हैं पूरा झूठ बोल रहा है, पूरा झूठ। प्रमाण देने के लिए उसको लिए आईनी नोटिस भी भेजा था। और ये मालूम रखना चाहिए मैं महात्मा है, हमारे लिए रोने वाला कोई नहीं है, मैं महात्मा है। इसीलिए आप जितने महात्मा लोग हैं कृपा करके आप आगे आ। ये भारत भूमि है, पुण्य भूमि है, धर्म भूमि है। जिस तरफ से अधर्म के उस तरफ आ रहे आप कलकत्ता। आप क्या खुद कैसे सन्यासी बने महाराज जी? आप सन्यासी कैसे बने? हमारा जो गुरुजी है स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, তিনি হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন, হিন্দু মিলন মন্দির, হিন্দু রক্ষী দল আন্দোলন, প্রণবানন্দজি মহারাজের জীবন এবং চরিত্র আলোচনা করতে গেলে হিন্দু কথাটি আসবে এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আসবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং তাকে নিজের মালা গলায় দিয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কথা বলতে গেলে আমাদের দেশের লোকে মনে করে বাংলা এরা বিজেপির লোক। কথা বলতে হবে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যেভাবে ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে চলছেন, এই প্রধানমন্ত্রীর নাম, প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা অবশ্যই করা দরকার, সগর্বে করা দরকার। কারণ প্রধানমন্ত্রী এখন বিজেপির নন, প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী।
আমরা বহু সৌভাগ্য ফলে বহু লড়াইয়ে এমন একজন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি, একথা আমি বলবো না। একথা যতদিন বেঁচে থাকবে কার্তিক মহারাজ মুক্তহীন কণ্ঠে দ্বিধাহীন চিন্তে বলবে নরেন্দ্র মোদী ভারতবর্ষের। কি পরিস্থিতিতে আজকে সাধু সন্তদের রাস্তায় নামতে হচ্ছে সেটা বলুন। ইতিমধ্যেই সারা ভারতবর্ষে এবং বাংলার সমস্ত মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার হয়েছেন আমাদের এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন 3টি প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন, ইসকন এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘ সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন সেই উক্তি বেদনা হতো, সেই উক্তি হৃদয় বিদারক। সমস্ত মহাত্মা মঠ মন্দিরে তারা আহত যেমন হয়েছেন, লক্ষ লক্ষ আমাদের হিন্দু সমাজের মানুষ, বাঙালি মানুষ তারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। সেই আঘাতের প্রতিবাদ প্রতিকারের উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আমরা পথে নেমেছি। महाराज आपने कहीं पे कहा है कि अपना श्राद्ध करके फिर आपको सन्यासी बनना पड़ा, ऐसा कुछ? आप खुद के श्राद्ध करके फिर